The Pied Piper of Hamelin. Piper Pied dari kota Hamelin. Once upon a time, there was a beautiful little town called Hamelin. The people of Hamelin were all very happy until the day the rats come. Pada zaman dahulu kala, di sana ada sebuah kota yang sangat beautiful dan bagus. Di sana kotanya bernama Hamelin. Orang-orang di sana sangat bahagia sampai pada suatu hari segerombolan tikus datang. Thousands of rats come to Hamelin. There were big rats and little rats, thin rats and fat rats. There were rats in all the houses and rats in all the shops. Beribu-ribu gerombolan tikus datang ke sana, ke kota itu. Ada yang tikus besar, tikus kecil, tikus gemuk, tikus kurus. Di mana-mana ada tikus di dalam rumah dan di semua toko-toko tersebut di kota itu. "There are rats on my table," said one man. "There are rats under my chair," said another. "There are rats in my kitchen," called one woman. "There are rats in my bed," called another. "Ada tikus di mejaku," teriak seorang lelaki. Di sana di kursiku pun ada," bilang seseorang yang lainnya. "Ada tikus di dapurku," teriak seorang wanita. "Di sana juga ada tikus di kamar tidurku," teriak seorang wanita lagi. "There are rats all over the house," called a little boy. "Make these rats go away," called a little girl. "Di sana banyak tikus di semua rumah," teriak anak laki-laki kecil. "Cepat, bawa mereka keluar, suruh mereka pergi dari sini," teriak anak gadis. The people of Hamelin went to see the mayor. "Get rid of these rats," they shouted. "What can I do?" said the mayor. "There are rats in my house too. I cannot get rid of them." Semua orang-orang pergi ke rumah wali kota. Mereka semua berteriak, "Cepat, usir semua tikus-tikus." Mereka rakyat semua berteriak, "Ayo cepat, usir semua para tikus." "Apa yang bisa saya lakukan?" sang wali kota berkata. "Di sana di rumahku pun banyak tikus. Dan apa yang harus kulakukan kepada mereka?" But the people said, "You must make all the rats go away. If you don't make them go away, we will choose another mayor." Tetapi semua orang berteriak, "Kamu harus membuat tikus itu semua pergi dari sini. Kalau tidak, kita akan memilih wali kota yang lainnya." Then one day, a stranger went to see the mayor. He was dressed in red and yellow. In his hand, he carried a pipe. "I'm the Pied Piper," said the strangers, "and I can make the rats go away." Kemudian pada suatu hari, seseorang misterius datang. Dia ingin melihat sang wali kota. Dia memakai baju kuning dan merah. Di tangannya dia memegang sebuah trompet. "Aku adalah trompet, pembawa trompet," orang itu berkata. "Dan aku dapat mengusir semua tikus-tikus dari kotamu." Pria tak dikenal itu berkata demikian. Dan sepertinya wali kota itu tertarik. The mayor said,
If you can make these rats go away, I will give you lots of money. Very well, said the Pied Piper. But don't forget your promise. Then the Pied Piper went into the street of Hamelin and began to play a strange tune. Sang wali kota berkata, "Jika kamu bisa mengusir semua tikus ini pergi, aku akan memberimu banyak uang." "Oh, baiklah, bagus sekali," kata si pria yang membawa trompet itu. "Tapi jangan lupa, janjimu harus kau tepati." Dan kemudian si pria itu meniup trompetnya dan memainkan sebuah nada yang sangat aneh. The rats hear the tune and stop what they were doing. Suddenly, one rat ran after the Pied Piper. Then another rat ran after him, and another. Soon all the rats ran after the Pied Piper. Tikus-tikus itu mendengar lantunan trompet dan mereka semua berhenti dari aktivitas mereka. Tiba-tiba, satu tikus berlari di belakang pria yang meniup trompet, dan semua tikus lainnya juga mengikuti mereka. Selanjutnya, semua tikus berlari-lari mengejar orang yang meniup trompetnya. Semua tikus-tikus itu mengikuti ke arah orang yang meniup trompet tersebut sampai ke jalan raya dan terus mengikutinya. The Pied Piper went back to see the mayor. "The rats have all gone," he said. "Please give me the money you promised me." "No," said the mayor. "I have no money to give you." Piper Pat atau pria peniup trompet itu kembali menemui si wali kota. "Hai wali kota, semua tikus-tikus yang ada di kotamu sudah kuusir pergi. Sekarang berikan upahnya kepadaku, berikan uang padaku. Kamu sudah berjanji, bukan?" "Tidak," si wali kota itu berkata. "Saya tidak akan memberimu uang sepeser pun." "If you don't give me the money," said the Pied Piper, "I will play another tune and you will not be so happy then." "You can do what you like," said Mayor. "Jika kau tidak memberiku uang," kata sang peniup trompet itu, "aku akan memainkan nada berikutnya dan kamu tidak akan bahagia selamanya." "Hah, silahkan. Lakukanlah apa yang kau inginkan," si wali kota itu berkata. So the Pied Piper went out into the street and began to play another tune. In all the houses and in all the streets, the children stopped playing. Then, one by one, they ran after the Pied Piper. Jadi, Piper Pied atau manusia pria peniup trompet itu pergi keluar di jalanan dan dia mulai memainkan nada baru di semua rumah-rumah dan semua jalan-jalan. Di sana semua anak-anak kecil berhenti bermain. Kemudian mereka satu persatu berlari mengikuti dan mengejar si Piper Pied atau laki-laki peniup trompet. The people of Hamelin called to the children to stop, but the children didn't hear. They followed the Pied Piper through the street and over the river. Orang-orang di kota Hamelin
memanggil anak-anak untuk berhenti. Tapi anak-anak itu tidak mendengar mereka. Mereka tetap berjalan sambil mengikuti Pepper Pite, lelaki peniup trompet itu, sampai menyeberang sungai dan jalanan dan terus mengikuti dia. Sepertinya anak-anak kecil di kota itu semua terhipnotis oleh suara lantunan trompet ajaib itu. They followed the Pied Piper out of the town and up a mountain. Mereka mengikuti pria yang berterompet itu keluar dari kota dan naik gunung. Suddenly, the mountain opened up and the Pied Piper went inside. The children followed him. Inside the mountain was a beautiful land full of trees and flower and birds. Tiba-tiba gunung itu terbuka seperti gua, dan pria bertrompet itu masuk ke dalamnya, dan semua anak-anak mengikuti dia masuk ke dalam. Di dalam gunung itu seperti sangat bagus, seperti istana. Banyak binatang yang bagus-bagus. Ada bunga, ada burung-burung. Banyak pohon-pohon yang indah. Di situ seperti surga bagi anak-anak. But one little boy had hurt his leg, and he couldn't keep up with the other children. He saw his friends go into the mountain, but he was too late to follow them. Tapi ada salah satu bocah laki-laki yang kakinya terluka, jadi dia tidak bisa mengejar anak-anak lainnya. Dia tidak bisa mengikuti mereka masuk. Dia melihat temannya sudah masuk ke gua itu, tapi sudah terlambat dia untuk mengikuti mereka karena gua itu tiba-tiba tertutup rapat dan the little boy went back to the town and went to see the mayor. "My friends are inside the mountain with the Pied Piper," he said. "They will never come back." Bocah laki-laki kecil itu kembali ke kota dan dia ingin bertemu dengan si wali kota. "Temanku masuk ke dalam gunung itu bersama pria bertrompet itu," dia berkata. "Mereka tidak akan pernah kembali. Teman-temanku juga masuk ke dalamnya." The people of Hamelin were very unhappy. "Where are our children?" they shouted to the mayor. "You must go and find them." Orang-orang di kota Hamelin itu sangat marah dan tidak senang. "Di mana anak-anak kami?" mereka berteriak. "Cepat, kamu harus mencari mereka sampai ketemu." So the mayor went to look for the children. He looked for years and years and years. He is still looking for them now. Akhirnya sang wali kota pergi dan mencari semua anak-anak. Dia mencari tahun demi tahun dan demi tahun. Dia masih mencari sampai sekarang. Begitulah ceritanya pemirsa. Terima kasih.